कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमतों में होश रुबा इजाफा। एक हफ्ते में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 290 रुपए बढ़ गई। कराची में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2600 रुपए तक जा पहुंची। पेशावर में 2500 रुपए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 20 किलो आटा 2130 रुपए में फरोख्त। शहरियों का हुकूमत से फौरी नोटिस लेने, निर्ख कंट्रोल करने का मुतालबा। ख़वातीन के लिए पंजाब को महफूज बनाना अव्वलीन तरजीह है। ख़वातीन को हिरासत करने वालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है। जब बच्ची कोई हैरेसमेंट का केस लाए तो वालिदैन उसका साथ दें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का दो टोक मौक़िफ़, 7 वालिदैन को पैगाम। लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब में कहा कि ख़वातीन को महफूज माहौल फराहम करने के लिए जगह जगह पिंक बटन्स लगवाए, वर्चुअल पुलिस स्टेशंस बनवाए, ऑनलाइन हैरेसमेंट रोकने के लिए सिस्टम बना रहे हैं। कौम की बेटियों की ताकत पर मुकम्मल एतमाद है। फ़ख्र की बात है कि आज पंजाब में पहली बार ख़वातीन कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स हैं। इंसदादें दहशतगर्दी, हेल्थ और ट्रांसपोर्ट के शोबे में काम कर रही हैं। मरियम नवाज़ का कहना था कि मुस्लिम लीग नून में चंद साल पहले तक फ्रंट लाइन में कोई खातून नज़र नहीं आती थी। आज बतौर वज़ीर आला पंजाब वो सबके सामने खड़ी हैं। मर्दों से मुकाबला करके और जीत कर आगे आना कोई छोटी बात नहीं। उनकी अपनी जमात के लोग कहते थे कि ये खातून किस तरह माफियाज का मुकाबला करेगी। ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू करने पर गौर। अमरीकी सदर ट्रंप ने आज कौमी सलामती मीटिंग तलब कर ली। खबर एजेंसी का दावा है कि सदर ट्रंप किसी किस्म के फौजी एक्शन की जानिब माइल हो रहे हैं ताकि ईरान पर दबाव बढ़ाया जाए और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रियायतें हासिल की जाएं। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान की नई तजावीज़ को अहमकाना करार देकर मुस्तरद कर दिया। ईरान को एक बार फिर प्रोजेक्ट फ्रीडम बहाल करने की धमकी देते हुए कहा कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान के साथ जंग बंदी वेंटिलेटर पर है। ईरानी अमरीका की सारी बातों पर मुत्तफिक होकर मुकर जाते हैं। मुआहिदे तक ईरान पर दबाव डालते रहेंगे। चीन के सदर आबनाए हुर्मुज़ के मसले के हल में मदद फराहम करना चाहते हैं। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा है कि 14 निकाती तजावीज़ में दर्ज ईरानी अवाम के हुकूक कबूल करने के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। बाकर कालिबाफ ने कहा कि कोई भी दूसरा रास्ता मुकम्मल तौर पर गैर नतीजा खेज होगा। एक के बाद दूसरी नाकामी के सिवा कुछ नहीं होगा। जितना ज़्यादा इस मामले को ताख़ीर का शिकार किया जाएगा, अमरीकी टैक्स दहिंदगान को उतनी ही ज़्यादा कीमत चुकाना पड़ेगी। पाकिस्तान ने ईरानी तैयारों की अपने हवाई अड्डे पर मौजूदगी से मुताल्लिक़ CBS न्यूज़ की रिपोर्ट गुमराह कुन करार देकर मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि ऐसी क़यास आराइयों पर मबनी बयानिया का मकसद इलाक़ाई इस्तेहकाम और अमन के लिए जारी कोशिशों को नुकसान पहुँचाना है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इब्तिदाई दौर के मौके पर ईरान और अमरीका से कई तैयारे पाकिस्तान पहुँचे। कुछ हवाई जहाज़ और इमदादी एहलकार दोबारा मुतवक्किल मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में मौजूद रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दौरे इस्लामाबाद को मौजूदा लॉजिस्टिक और इंतज़ामी उमूर के ज़रिए सहूलत फराहम की गई। ईरानी तैयारे का किसी भी फ़ौजी हंगामी सूरत हाल या तहफ़्फ़ुज़ के इंतज़ामात से कोई ताल्लुक़ नहीं। पाकिस्तान गैर जानिबदार, ज़िम्मेदार सहूलतकार के तौर पर दुनिया में क़याम अमन की मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एलीट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मंसूबा 31 मई तक मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। नेशनल पुलिस अकेडमी के दौरे में ज़ेर तामीर कसीर मंजिला हॉस्टल के जारी तामीराती कामों का जायज़ा। मोहसिन नकवी की ड्रोन, नाइट विजन, जदीद असलहे के ज़रिए तरबियत देने की हिदायत। कहा रवां बरस से अफसरान की लीड ट्रेनिंग सूबे की बजाय NPA में कराई जाएगी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा सिंध हुकूमत पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा काम कर रही है। प्रोपेगेंडा भी सबसे ज़्यादा हमारे खिलाफ किया जाता है। हमारा किसी से झगड़ा नहीं, चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातें सियासत करें। इस वक्त पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी जमात से नहीं। उन्होंने कहा कि खैरपुर में पीपल्स बस के 2 रूट शुरू कर रहे हैं, मज़ीद बसें भी जल्द आएंगी।
پنک بسیں، خواتین کے لیے اسکوٹیز اور ڈبل ڈیکر بسیں چلنا بھی شروع ہوں گی۔ اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گیا۔ بنگلہ دیش نے پاکستان کو میچ جیتنے کے لیے 268 رنز کا ہدف دیا ہے۔ ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری، 3 وکٹوں پر 93 رنز بنا لیے۔ عبداللہ فضل نے نصف سنچری سکور کی۔ اقوام متحدہ کی امریکہ اور ایران کے درمیان بطور ثالث پاکستان کے کردار کی تعریف۔ سیکریٹری جنرل UN کے نائب ترجمان فرحان حق نے کہا، اقوام متحدہ چاہتا ہے سفارتی کوششیں جاری رہیں، جنگ کی طرف واپسی تباہ کن ہوگی۔ آبنائے ہرمز میں نقل و حرکت کی آزادی کی کمی پہلے ہی ناقابل برداشت ہے۔ امریکہ نے ایرانی پاسداران انقلاب کے مالیاتی طریقہ کار کے بارے میں معلومات دینے پر $1.5 کروڑ تک کا انعام کا اعلان کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق معلومات حاصل کرنے کا مقصد ایرانی معیشت اور حکومت پر معاہدے کے لیے دباؤ بڑھانا ہے۔ ملیشیا کے مغربی ساحل کے قریب غیر قانونی تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی۔ ملیشین میری ٹائم ایجنسی کے مطابق کشتی میں 37 افراد سوار تھے، 23 کو بچا لیا گیا۔ ممکنہ طور پر کشتی میں سوار تمام افراد کا تعلق انڈونیشیا سے تھا۔ محی الدین وانی 3 ماہ کے لیے DG اسپورٹس بورڈ مقرر۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر محی الدین وانی اب PSB امور بھی دیکھیں گے۔ سیکریٹری IPC محی الدین وانی 3 اہم عہدوں کے سربراہ بن گئے۔ یورپی یونین نے اسرائیلی آباد کاروں اور حماس کی اہم شخصیات پر پابندیاں عائد کرنے پر اتفاق کر لیا۔ فیصلہ رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں ہوا۔ قبضے میں ملوث 3 افراد اور 4 تنظیموں کے اثاثے منجمد اور سفری پابندیاں عائد کی جا سکیں گی۔ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف تشدد کے واقعات پر اسرائیلی آباد کاروں کے خلاف اقدامات میں ہنگری کی وکٹر اوربن کی حکومت رکاوٹ تھی۔ نئی حکومت نے ویٹو ختم کر دیا۔ بیت المقدس کے علاقے میں اسرائیلی فورسز نے فلسطینیوں کی 30 سے زائد دکانیں اور صنعتی تعمیرات گرا دیں۔ پاکستان میں موٹر سپورٹس میں جدت، مقابلے دن کے علاوہ راتوں میں منعقد ہوں گے۔ کراچی میں آٹو کراس ٹریک پر فلڈ لائٹس لگا دی گئیں۔ 100 ٹاورز پر 300 LED لائٹس نصب کی گئی ہیں۔ پورا ٹریک رات میں بھی دن کا سما پیش کرنے لگا۔ پہلی بار ڈریگ ریس کے لیے 200 میٹر کا نیا ٹریک بھی بنا دیا گیا۔ کراچی میں گلوکار عاطف اسلم کے کانسرٹ میں مداحوں کا جوش دیدنی، ہزاروں افراد اپنے پسندیدہ گلوکار کی آواز کا جادو سننے امد آئے۔ مقبول گیتوں پر خوب داد دی۔ اور جیو فلمز اور فلم والا پکچرز کی خوف، تھرل اور سنسنی سے بھرپور فلم زومبیٹ کے ٹریلر کی آرٹس کاؤنسل کراچی میں لانچنگ۔ ریڈ کارپٹ پر فہد مصطفیٰ، اداکارہ مہوش حیات، اعجاز اسلم، مانی اور دیگر فنکاروں کی انٹری نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ اداکاروں نے کہا کہ پاکستانی سینما کو نئی کہانیوں اور منفرد موضوعات کی ضرورت ہے اور زومبیٹ اسی کوشش کی ایک کڑی ہے۔ فلم بڑی عید پر سینما گھروں کی زینت بنے گی۔